بجد قلتم زوجي دفين زركب زلو እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኮርመነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ሎማዓንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓበይቲ ዜናታት ዝወዓለ ናባኻትኩም ከቡሌ ሃናፅሪ ኢተኹምን ነቐፌተኹምን ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ንሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ زعبا زوعله بزعبا غوربيت جيبوتي اتا معسكر ناي عالم زخونت جيبوتي بزعبو زوص حبريتا امونغو جيبوتين ايرانن كومو خاب علت 28 فبراير حساب زعلت زيا سراويت امريكا زغاطمو كنتا بتعمي ازي دسنبت زوص صبصبالو كبرات تخاتاتلتي نتخنو بلو دقننا اكوب دمر سميعت ينطركا دامر كعلبكا ايكلني اكوب دمر ناي زخلو خخيد دقني قدامي منستر ناي اسرائيل نبر بزعبا زهلو كنتات امريكيتو خمتويت كتكوننا نابا خبلولكم بانجليش دحركا اتوم قانقا ناي اسرائيل تسمعوها صبو غيركم سمعوا بعند رؤسها نتوم ابزي كنتات زي اسرائيل امريكا داولكم تتصللو زلهم عاب تمرت خونكم سلازخل قدامي منستر اسرائيل نبر اسرائيل نتي بينات ولا حدا تمصو لوط نغرات يلن لوز غيريا تسعيريا ابز حجوان هاجر اسرائيل منغسنا تانيهو ابز خونه بوتا كمي غير خمس عوت ايفلطن ايو اب غازا يكون اب ليبانوس ايكونن ابز خونه بوتا اي عوتن ايو زلو فورمر اسرائيل برايم مينستر Naftali Bennett admits Israel is losing the war. Currently, the state of Israel or the Netanyahu government does not know how to win anywhere. Not in Gaza, not in Lebanon. They are not winning anywhere. حتر زوالن فلسطينيين ኣብ ጋዛ ከምኸኣኒ ሊባኖሳውያን ነዚኣቶም ክስዕር ዘይከኣለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሉዝ ገይሩ ተሳዒሩ ወላ ሓደ ዓወት ዝበሃል ነገር የለን ናበይ ከም ደኸይድውን ኣይፈልጥኒ ዘሎ ስለዚ ድሕዞን ድጭብጦን ጠፊእዎ ኣብ ኩናት ንበዓል ፍልስጤም ንበዓል ሊባኖስ ከማን ክስዕር ኣይከኣለን ይትረፍ ንኢራን ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ናብኡ ከብለኩም ስምዕዎ מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום, לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. היא מנצחת באיראן? היא לא יודעת לנצח גם באיראן? תראי, אני מסתכל על העובדות. הם הכריזו על ניצחון בעזה, יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוח'בות, שמתחמשים, שממשלת נתניהו כרגע מעבירה להם כל יום מאות מסעיות. בלבנון הם הכריזו שהשגנו את חיזבאללה לאחור וכל ההצהרות הבומבסטיות. בינתיים חיזבאללה השתקמה לפני קריית שמונה. על מה מדברים? ובאיראן בוא נראה. מה זאת אומרת בוא נראה? אתה לא חושב שעד עכשיו יש הישגים גדולים? זה שראש הממשלה הצליח להביא את טראמפ לתקוף באיראן לא פעם אחת אלא פעמיים, זה לא הישג גדול? אני מסתכל במבחן התוצאה. את התוצאה אנחנו נראה בסוף בשאלה אחת. האם עמדנו ביעדים? היעד המרכזי הוא פירוק לצמיתות של תוכנית הגרעין האיראנית. יש היום 460 קילוגרם של אורניום מועשר. שכל העיניים יהיו על האורניום הזה. מוציאים את החומר או לא? האם מכניסים הסכם של אפס העשרה? כן או לא? האם מפרקים את התוכנית הבליסטי לצמיתות? כן או לא? לפי זה יקבע, לא לפי מספר ההצהרות הגרנדיוזיות. بحثر زوالة التخينات بتاع حماق يزلو إسرائيل كابوتو ترى وصاو خينو تسعر يزلا نليبانوس نكازا نفلسطيناوያን كمان كتقولهم اي كالتن يترف مس ايران اتملأخت عبر اسمالتي لذي اذا خنو بلو زقننا ميت خاميتي اب صبوق قمنا ويكا اب صبوق نتي بايتا زخي زلو بصبوق نغلصو خم زلنا كنحبر نفوتو اتوم سمعيت حويسكم لا 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 تبلو زلهم ካብ ፀለል ሓሊፍኩም ተምፅኦ ነገራት የለን ኣብ ባይታ ካሊእ ዘሎ ኣብ ማስ ሚድያ ግን ክትዓፍሮን ክትልፍልፉን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ እዩ ልዕሊ እዚ ሰብ እዚ ክገልፅ ዝኽእል የለን እስራኤል ኤርትራዊ ወሎ ኣምሓራይ ወሎ
ትግራዋይ ፍላሽ ወሎ ኩላትኩም ማለት እዩ ዞም ወሕ ክትብሉ ትውዒ ዘለኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ስደዱሎም ዛስዋይ ኣኻቲ ብቋንቋ ናይ እስራኤል ክሳብ መጨረሻ ከስማዓኩም ዝፀናሕኹም ብሕፅር ዝበለ ኣይትገፍሓኩም ኣይትፀበኩም ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ዝተኻየደ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ኣብ ባይታ ወላ ሓደ ብሉዝ ጌርና ኢና ወላ ሓደ እውን ናበይ ከም ዝኸይድ እውን ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ መንግስቲ ናይ ቤንጃሚን ናታንያሁ ንበዓል ሊባኖስን ንበዓል ፍልስጤምን ከማን ክስዕር ኣይከኣለን እዩ ዝብል ኣሎ እሞ ንኺድ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ሩስያ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ውፅኢ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ሩስያ ምስ ኢራን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ንኣሜሪካ እስራኤል ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከቢድ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣዛዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሩስያ እዚ ዕንደራ ትገብርዎ ዘለኹም ኣሜሪካውያን እስራኤላውያን ከምኡ ከዓ ተን ሃገራት ዕራብ ከቢድ መጠንቀቕታ የመሓላልፍ ድሕሪ ምባል ኢራን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለቶ ገለ ኣፅዋር ሓዊስካ ኣዝዩ ምዕቡል ስርዓተ ሚሳይል ከም ዘለዋ ክገልፀልኩም ይፈቱ ኢራን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለቶ ገለ ኣፅዋር ሓዊስካ ኣዝዩ ምዕቡል ስርዓተ ሚሳይል ከም ዘለዋ ክገልፀልኩም ይፈቱ ስለዚ ተጠንቀቁ ብመሰረት እዚ ኢራን ኣብ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ከቢድ ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእል ብዙሕ ሚሳይል ኣለዋ ኣሜሪካን እስራኤል ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ዶ ከብልኦን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ስርሒት ዕውት ከም ዘይከውን ክነግረኩም ይፈቱ ወሲኸ ድማ ነቲ ግጭት ሃንደበታዊ ከቢድ ክሳራታት ከስዕበልኩም ስለ ዝኽእል ካብዚ ኣቲኹሞ ዘለኹም ናይ ኣጋር ንኢራን ክንቋፃፀር ገለ ደሴት ክንሕዝ ገለ ዝብል ነገራት ካብ ከምኡ ወፂኹም ነፍስኹም ንክትፈልጡ መልእኽተይ የመሓላልፈልኩም እብሎም ኣሎ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ ብዓንድ ርእሱ ይትረፍ እስራኤልን ኣሜሪካን ነተን ኩለን ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎ ሃገራት ንዓኣተን ክድምስስ ዝኽእል ብርቱዕ ዕንወት ከካይድ ዝኽእል ኣፅዋር ከም ዘለዎ ናይ ኢራን ሓይሊ ብናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሩስያ መግለፂ ሂቡሎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳመፁ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ካብ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ትሒዝካ መብዛሕትኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃለፍታ ገይሩሎም እቲ ሃለፍታ ከዓ ሓንሳብ ንራዳዳ ኣለና ንዘራረብ ኣለና ንሰማማዕ ኣለና ከምኡ እውን ኢራን ሓራይላትና ብፓኪስታን ጌርካ ብካልኦት ሃገራት ጌርካ ኣብ ስምምዕ ወይ ከዓ ኣብ ዝርርብ ኣለና ገለ ዝበሃል ነገራት ሎማዓንቲ ፕሮፌሰር ወፂ ብዛዕባ እዚ ceasefire ዝብል መግለፂ ሂቡሎ ንስማዓዮ is not going to accept any ceasefire and it will continue to wage war, a war of defense, until its demands are achieved. So there are no negotiations, there are no plans for negotiations, and Iran is not going to accept some one-sided ceasefire. ንሕና ከም ኢራናውያን ይብል እዚ ዝርርብ ኔጎቲዬሽን ኣግሪመንት ገለ ዝበሃል ነገራት ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ወላ ሓደ ዝግበር ነገር የለን ንሕና ቅድመ ኩነት ዘቕረብናዮ ሕቶታት ኣሎ ክሳብ እቲ ሕቶታት ክሳብ ዘይተመለሰ እዚ ንሚድያ ሃልኪ ተባሂሉ ወይ ከዓ ግዜ ንመሸመቲ ተባሂሉ ተዘይኮይኑ ንሕና ሲስፋየር ዝበሃል ነገራት የለን ክሳብ እቲ ከይና ኣብ ባይታ ለውጢ ክሳብ ነምፅእ ንሕና እዚ ኩናት እዚ ባዕሎም ጀሚሮሞ ንሕና ከዓ እቲ ኩናት ክንቅፅሎ ምዃንና ኢሉ ዝሕብር ዘሎ ፕሮፌሰር ምራን a war of defense until its demands are achieved. So there are no negotiations, there are no plans for negotiations, and Iran is not going to accept some one-sided ceasefire. በቃ ዝርርብ ዝበሃል ነገራት የለን ከምኡ ዝበሃል ፕላን ዝበሃል የብልናን ዝርርብ ዶ ገለ ዝበሃል ትራስት ዝበሃል ጠፊ ምስ ኣሜሪካ እምነት ዝበሃል ነገር ስለዘየለ
ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ኣብ ስምምዕ ኣብ ጣውላ ክንዘራረብ ኮፍ ኢልና ብድሕሪና መፅኦም ግን ንሳቶም ወጊኦምና ሰፊሕ ነይሩ እቲ ቃለ ምሕተት ግን ብሕፅር ዝበለት እዚኣ ስምዕዋ The United States under Trump will have to pay the price for this aggression, and the region is going to have to change. We're no longer going to tolerate the US hegemony that was tolerated for so many decades in the past. እዚ ናይ ዓብድል ገብት ናይ ስርዓት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢዱ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ክቕፃዕ ክኽእል ኣለዎ That era is over. Iran is going to make sure of that. The axis of resistance is going to make sure of that. The United States does not have the power to win this war. And as I said earlier, the military capabilities are there, and the steadfastness of the Iranian people, the Lebanese resistance, the people of Lebanon, Yemen, Iraq, and Palestine, and others who are under the thumb of dictators in this region, they too are waiting for the moment to rise. These people in the region who are under the rule of authoritarian regimes that are a part of the U.S. empire or loyal to the U.S. empire, these people are becoming increasingly hopeful that the opportunity is approaching for their freedom. So the United States has started a conflict that it cannot control. It will be painful. This is not going to be some ንሳቶም እዮም ጀሚሮም መቶ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ጉድኣት ካ የውርድ ኣሎ ንህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ንኣሜሪካ ንኢራን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩናት ጥዑም ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢልካ ስለ ዘይንበር እቲ ናይ ኢዶም ወይ ከዓ ከምታ ኣትዮማ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን መውፅእ ስኢኖም ንሪኦም ኣለና ይዕለቡጡ ኣለዉ Hollywood movie. Many people will die, and quite possibly the global economy could face depression, a depression worse than 1929. And that would be very horrible for people across the world. Life will change everywhere. But in any case, the United States has to be confronted. It will be confronted. And Iran and the resistance will make sure that the United States will never again be allowed to carry out wars whenever they like. ስለዚ እዞም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ለይትን መዓልትን ወፂኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ካብ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ካብ ዓቕሊ ፅበት ንህዝቦም ንምርግጋእ ነቲ ዕዳጋ ናይ ዓለም ንምርግጋእ እቲ ህዝቦም ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ንኸይለዓል ተባሂሉ ለይትን መዓልትን ዝግበር ዘረባታት ኪኖ ናሃልካ ሓዲብካ ትርጉም ከም ዘይብሉ እዛ ሕፅር ዝበለት መግለፂ ክትኣኽለና ትኽእል እያ ማለት እዩ ብዛዕባ ጎረቤት ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እታ ናይ ዓለም ማዓስከራት ኮይና ንኸም በዓል ኣሜሪካ ንኸም በዓል ፍራንስ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ንኸም በዓል ቻይና ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊ ክትረክብ ዝፀንሐት ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራስ ሓንቲ ማዓስከር ንእሽተይ ህብ ኣቢሉ ሰላም ምስ ረኸብና ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ማዓስከር ሂብካ ንሓንቲ ሃገር ባዕልኻ ገበል ጎቲትካ ናብ ገዛኻ ከም ምእታዊ ባዕልኻ ገበል ጎቲትካ ናብ ገዛኻ ምእታዊ ደም ብላዕ ኣይበላዕ ድዮም ዝብሉ እንጀራ ጀላዕ ኣይበላዕ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ኣብ የመን ዘሎ ናይ ሑቲ ማለት ከዓ ብኢራን ዝድገፍ ካብቲ ብዝኾነ ዝተራቐቐ ኣፅዋራት ዓፂቑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ መጠንቀቕታታት ኣመሓላሊፉ ነይሩ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ ምርካባ ብእስራኤል ነቲ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣብ ሶማሊላንድ ንዓና ስግኣት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ እስራኤል ዝብል መጠንቀቕታ ኣብ ሶል ሚድያ ገለ ብዛዕባ ጅቡቲ ተዛሪብና ነርና ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪብና ነርና ሕጂ ፍልይ ዝበለ ከዓ ወፂ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ሶርያ ጅቡቲ ዘላተን ሃገራት እቶም ካብ ማዓስከራት መብዛሕትኡ እቲ ማዓስከራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ካብኡ ሃዲሞም ኣብ ሆቴላት ኮይኖም ላዕለዎት ሰበስልጣናት
ነቲ ኩናት ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ሓበሬታታት ይመርሕዎ ስለዘለዉ ኣብ ሆቴላት መጥቃዕቲ ከተካይድ ቅድሚ ሕጂ ኢራን ሰሚዕና ነይርና ኣብ ሆቴል ተሃሪሙ ሆቴል ገለገለ ዝብል ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ሆቴል ንሃርሞ ዝነበርና ካብቲ ማዓስከራት ሃዲሞም እቶም ኣዘዝቲ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራት ኣብኡ ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ ነቲ ሆቴል ንክንሃርሞ ተገዲድና ዝብል ፀብፀባት ወፅን እዮም ሕጂ ከዓ ፍልይ ዝበለ ንጅቡትን ንሶርያን ዝሓወሰ ማለት እዩ ንጅቡትን ንሶርያን ሃዲሞም ከም በዓል ጅቡቲ ከም በዓል ሶርያ እተን ካልኦት ሃገራት ትሑዛት እየን ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል ኢማራት ከም በዓል ቀጠር ዘለዎ ሃዲሞም ኣብ ሆቴላት ኣትውሎ ኢራን መጠንቀቅታታት ትህባላ እቲ መጠንቀቅታታት ከዓ ብዓንዶ ርእሱ ንኤርትራውያን ብሕልፊ ኣብ ዝኾነ ሆቴል ተረኺቡ ኢልኩም ኣብ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ስዑድ ዓረብ ይኹን ኣብ ኢማራት ይኹን ኣብ ቀጠር ይኹን ተኽኢልኩም ኣብ በረኻ ምሕዳር ሕሸኩም ወይ ከዓ ኣብ ፅርግያ ምሕዳር ሕሸኩም ኣብቲ ሆቴል መን ከም ዘሎ ይትፈልጦን እዮም ግን ነተን ሃገራት ኩለንተን ማእከላይ ምብራቅ ሓዊስካ ሕጂ ግን ተወሳኺ ጅቡትን ሶርያን ሃዲሞም ካብቲ ማዓስከር ኣብኡ ተዓቂቦም ስለ ዘለዉ ኣብ ሆቴላት እቶም ዋና ሆቴላት ከዓ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ንኸይቅበሉ ብሰንኪ ንቁፅ ይነድድ ርሑስ ኣብኡ ዝፀንሐ ሰብ ከዓ ክልከም ስለ ዝኽእል እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነቶም ኤርትራውያን ይሕዋት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብዘን ንጠቕሰን ዘለና ማእከላይ ምብራቅ ትሑዚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ሎማዓንቲ ዝወፀ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢራን ሼር ኢልዎ ኣለዎ ኣብ ትዊተር ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ንሃለኩም ኢራን ኣታክስ ፎርስ ዩኤስኤ ትሮፕስ ትወርክ ኣብ ሆቴላት ሓንቲ ካብኣተን ከዓ ጅቡቲ ማለት እዩ እዛ ማዓስከራት ናይ ዓለም ኮይና ዘላ ጅቡቲ ቀንዲ የማናይ ኢድ ናይ በዓል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ በዓል ፍራንስ ኮይና ከምኡ ናይ በዓል ኢማራት ዓረብ እውን ብዙሕ ነገራት እውን ገንዘብ ክትቅበል ኣብ ሕማቕ ነገራት ተዋፊራ ክሰርሕ ዝፀንሐት ሃገር ከም ምዃና መጠን ዝኾነ ኤርትራ እውን ካብ በዓል ጅቡቲ ተወፀ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ በዓል ጅቡቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንጅቡቲ ዝገድፍዋ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንእሽተይ ሃገር እያ ኢራን ተኣክል ጅቡቲ ኢላ ክትዛረብ ኮላ ማዕረ ክንደይ እቲ ክብደቱ ወይ ከዓ እቲ ውጥን ፅባሕ ንጎ ጅቡቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ የመን እያ ደላ ካብ የመን ቀረባ እያ ጅቡቲ ህዝቡላ ኣብኡ ከዓ እዚ ናይ ሑቲ ስለ ዘሎ እዚ ክጥንቀቁ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጡረተኛ ሓደ ካብቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እውን እተን ኩለን ማዓስከራት ዝነበራ ተደምሲሰን ካብኡ ሃዲሞም ኣብ ሆቴላት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ ንምዝኽኻር ዝኣክል ናብኡ ከብለኩም everything. So China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government. They're providing satellite intelligence, which accounts for some of the tremendous successes, particularly in Israel and our U.S. bases. All of our bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. And I think Iran, much to our disappointment, is faring very, very well. Yeah. ኢራን እቲ ኮይና ጅምር መሰበለይ ዝመለእቲ እዚ ኣብ መሓላሊፎ ኢራን ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ትኸይዳላ እቲ ኩሉ ማዓስከራት ኣብ ሚድል ኢስት ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ኢራን ከም ዝሃረመቶ ካብቲ ማዓስከራት ከዓ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ናብ ሆቴላት ይሕቡ ከም ዝነበሩ እውን መልእኽቲ ኣብ መሓላሊፉ ነይሩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብኡ ከይድኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብምቕፃል ሕጂ ዝወፀ ሓበሬታ ካል እቲ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ንሓንቲ ደሴት ክቋፃፀረ ከምኻ መጥቃዕቲ ከካይደ ገለ ትብል ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ መጥቃዕቲ ከካይደ ትብለሉ ዘላ ሰዓትን እዋንን ወተሃደራት 2000 3000 ልኢ ከለኹ ፓራሹት ገይሮም ወሪዶም ነታ ክቋፃፀርዋ ዝብል ዜናታት ብብዝሒ ይፍኖ ኣሎ ኢራን ከዓ መልሲ ሂቦም ኣለው እቲ መልሲ እንታይ እዩ ሬድ ለና ሙፁ ጥራሕ ፅቡቅ ጌርና ክንቅበለኩም ኢና ፅቡቅ ጌርና ከዓ ከነብለኩም ኢና ብምባል ቪድዮ ሰሪሖም ኣለው ናብኡ ከብለኩም
اوكي كمزي ክትዕዘብዎ ዝፀናዕኹም ብመልክዕ ቪድዮ ገይሮም ማለት እዮም ኢራናውያን ናይቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢራን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ትዊት ኢልዎ ኣሎ ሞፁ ጥራሕ ፅቡቅ ጌርና ክንቅበለኩም ኢና ብምባል እዚ ክትሪእዎ ዝፀናዕኹም ቪድዮ ፈንዮም ኣለዉ ካብቲ ዝገርም ከዓ over 1 million Iran's fighters have been prepared for possible ground war ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራዊት ናይ ኢራን ህዝቢ ኢራን 95 ሚልዮን 93 ሚልዮን 1 ሚልዮን ሰራዊት ሬድ ኣሎ ብመሬት እንድሕር ዳ መፂኹም ብመሬት ክንገጥመኩም ተዳሊና ስለ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ከዓ ክንእንግደኩም ኢና ብምባል ሎማዓንቲ ካብቲ ቫይራል ኮይኑ ዝወዓለ ኣሜሪካ ሰራዊት ሰዲደ ኣለኹ ምስ በለት 1 ሚልዮን ከም ዝኽትሪእዎ ፀናሕኩም ብመልክዕ ቪድዮ ብመልክዕ ፅሑፍ 1 ሚልዮን ሰራዊት ኣብ ባይታ ከምቲ ሚኒስተር ነበር ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ናይ እስራኤል ክብሎ ዝፀንሐ ንበዓል ሊባኖስ ንበዓል ፍልስጤም ክስዕሩ ዘይከኣሉ ኣሜሪካ ምስ ሓያል ሃገር ኣየነይቲ እያ ገጢማ መዓልትን ዕለትን ሰዓትን ትፈልጥ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሳዒራ እያ ወፅያ ንበዓል ሶማል ንበዓል ሊብያ ከምኡ ስለ ዝገበረት ንኢራን ከምኡ ክትገብራ ኢልካ ምፅባይ ማለት ከቢድ እዩ ኢራናውያን ፅቡቅ ጌሮም እዮም ተዳልዮምሉ ዘለዉ ከምዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሩስያ እውን ከም ብበልኩም ከም ዝፀናሕኹ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ዳ ኣትይኹሞ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ህልቂት ኣብ ልዕሊኹም ከጋጥመኩም ከም ዝኽእል ኢራን እተዓጢቃቶ ዘላ ብኩሉ ነገራት ከዓ ተዳልያትሉ ኣብ ባይታ እውን 100 ካብ 100 ክስዕረኩም እያ ኢሉ ሓደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሩስያ ክዛረብ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣሜሪካ ግን ናይ ዓቕሊ ፅበት እንድሕር ዳ ኣትያቶ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምስስዋ ምዃኖም እዩ ዘረዳእካ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ኣብዚኣ ክትዕዘቡ ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No. But we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility, and we know that we can handle that. Are your allies Russia and China helping you? ይቕሬታ መሊሶምሎም እዮም ኣብታ መጀመርታ እታ ኩናት ክፍት መሰበሉ ሓቲትዎ እንድሕር ዳ ብመሬት ወይ ከዓ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ዳ መፂኩምስ ትፈርሕ ዲኻ ኢልዎ ማለት እዩ ኖ ኣይንፈርሕን ኢና ሬዲ ኢና ዘለና ንፅበየኩም ኢና ዘለና ኢሉ ንፅበየኩም ኢና ዘለና ኢልኩም ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በቲ ናቶም ኣፈኛ ገይሮምን ሕጂ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ኣውፅኦም ኣለዉ شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. حق و باطل و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. እዚ ከዓ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ኣሎ ብጣዕሚ እቲ ንሕና ዝበልናኩም ጥራሕኹም ምርጫ ዝበሃል የለን ምርጫኹም ስዕረት እዩ እቲ ንሕና ዝበልናኩም ግን እቲ ኮንዲሽን ወይ ከዓ እቲ ኣቕሪብናያ ዘለና ሕቶና ንክትምልሱ ጥራሕ እዩ ዘለኩም ዕጫ ካልእ ወላ ሓደ እዚ ብኩናት ዶ ወረ ኩናት ዶ ገለ ዝበሃል ነገር
ክስዕሩና ኣይትኽእሉን ኢኹም ከም ንስዕረኩም ከዓ ሚት ንተኣማመን እንዳኸበደት ትኸይዳላ ጉዳይ እንዳኸበደት ትኸይዳላ ናይ ሓንሳብን ናይ መወዳእታን ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ልዕሊ 5,000 ኣሜሪካውያን መቁሰልቲ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ኣብ ጀርመን ይሕከሙ ከም ዘለው ከምኡውን ካብ 600 ክሳብ 800 ከዓ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተቐትሉ ከም ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ማለት እዚ ኣሜሪካውያን ካብቶም ወተሃደራት ናይ ኣሜሪካ ካብ 600 ክሳብ 800 ከም ዝሞቱ 5,000 ከዓ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ኣብ ጀርመን ይሕከሙ ከም ዘለው ዝወፅእ ሓበሬታ ብጣዕሚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣዝዩ ደሰንበደ ቁፅሪ ሎማዓንቲ ዝተፈነወ ዜና እዩ ካብቲ ሎማዓንቲ ዝወዓለ ዓበይቲ ዜናታት ነዚ ይመስል ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን ኣብ ኮመንት ክሰሚዐ ክቡራት ተኸታተልቲ ሃናፂ ርእይቶኹምን ነቐፌታኹምን በቲ ትህቡኒ ቀፃሊ ምትብባዕ ላይክ ሼር ብምግባር እውን ደጋጊመ ብልቢ የመስግነኩም እዛ ሓደ ሰባት ደሸግሩኩም ሰባት እንድሕር ዳ ሃልዮም ግን ኣብ እስራኤል ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈወሱ ኣለው ዝሓመሙ ኣለው በቃ እስራኤል እንድሕር ዳ ኣልዒልካ ነዲኦም ወይ ከዓ ነቦኦም ከማን ማዕረ ክንድኡ ይጣበቕሉ ኢልካ ኣይትሓስብን ማለት እዚ ከዓ ሕማም እዩ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ክትገብሮ ዝፀንሐት ካብቲ ክትኮዶ ዝፀንሐት ከክንድፃፀ ክንዲ ሓርማዝ ኮይና ትረአ ስለዝነበረት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ነበር ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣመልኪቱ ዝበሎ እዚኣ ክሰደልኩም እኽእል ሸርበልዎ ስለምንታይ እዚ ምቅያራት ናይ ዓለም ንዓና ከም ኤርትራውያን ረብሓይ የርብሓና እንተረኣን ስለምንታይ ኣብ ጎኑ ውፅዕ ተኾንካ ከዓ እቲ ዘምሕረልካ ዳ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ዓብልል ገብት ዜናትካ ልክዕ ከምዚ ንዓና ኣብይ ኣሕመድ ዝገብረና ዘሎ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከመን ኢሉ ኢኽዎ ኣብይ ኣሕመድ መን ኢሉ ኢኽዎ እስራኤልን ኢማራት ዓረብ እዩ ስለዚ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነታይ ንረስዕ እንዳበልኩ ኣብ ፅቡቅ ቆመና ኢና ዘለና ናይዚ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ግን ደጊምኩም ደጋጊምኩም ነቶም ፀማማት ከተስምዕዎም ይምሕፀነኩም ሰሰናዩ ወድሓንኩም כרגע מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום, לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. היא לא מנצחת באיראן, היא לא יודעת לנצח גם באיראן? תראי, אני מסתכל על העובדות. הם הכריזו על ניצחון בעזה, יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוח'בות, שמתחמשים, שממשלת נתניהו כרגע מעבירה להם כל יום מאות מסעיות. בלבנון, הם הכריזו שהשגנו את חיזבאללה לאחור וכל ההצהרות הבומבסטיות. בינתיים חיזבאללה השתקמה לפני קריית שמונה. על מה מדברים? ובאיראן, בוא נראה. מה זאת אומרת בוא נראה? אתה לא חושב שעד עכשיו יש הישגים גדולים? זה שראש הממשלה הצליח להביא את טראמפ לתקוף באיראן לא פעם אחת אלא פעמיים, זה לא הישג גדול? אני מסתכל במבחן התוצאה. את התוצאה אנחנו נראה בסוף בשאלה אחת. האם עמדנו ביעדים? היעד המרכזי הוא פירוק לצמיתות של תוכנית הגרעין האיראנית. יש היום 460 קילוגרם של אורניום מועשר. שכל העיניים יהיו על האורניום הזה. מוציאים את החומר או לא? האם מכניסים הסכם של אפס העשרה? כן או לא? האם מפרקים את התוכנית הבליסטי לצמיתות? כן או לא? לפי זה יקבע, לא לפי מספר ההצהרות הגרנדיוזיות. רגע, אתה... بجد قلتم ايه زوجي ده ينزل الكذب እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ